Bonjour Madame Souad. Bonjour docteur. Ça va? Vous allez bien? Bien. Alhamdoulilah. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai sorti les fils lifters, qui sont ma technique que j'ai développée, qui est un lifting sans chirurgie. Oui. Et on voit les résultats après quelques semaines. Tabarakallah. Est-ce que tu es contente? Oui, alhamdoulilah, bien sûr, je suis contente. Et tu as de petits chouïas? Non, ما كاينش شي عذاب بزاف داكشي. كاين شي زروقية شي نفير؟ Non, du tout pas. ما كاين حتى شي حاجة. Alors, صبنا aussi l'hyposuction, درنا الشرب ديال الدهون, درنا لا بلاستي ابدومينال حيدنا الكرش. Et alhamdoulilah aujourd'hui تنشوفوك واحد الوقفة اللي هي الحمد لله واخا فينا شويه نقصنا الكيلويات نقصنا الدهون. ايوا انت دكتور انت شفتك منور غزال شوال. واش غنقول لك انا جافي دي في مي فيديو كو هاد لا تكنيك نتصوتها ليا. ايوا ايفيكتيفمون ben j'ai fait les fils. Ah bah super. D'abord ça fait 2 mois et je suis très content. J'avais besoin كنت ندير des vidéos, je les publie pas parce que كنت نشوف راسي في دوك les vidéos ما عجبنيش الحال. Et je vais vous montrer comment j'étais il y a 2 mois. Et ben j'étais comme ça. ايوا دابا جبت الحال بغيتي تبقى في هاد لا سيتوياسيون ولا بغيتي مازال دير دي زاميليوراسيون اخرين حيت سي بوسيبل حيت هاد لا تكنيك دي فيل لافونتاج ديالها ديال لي فيل ليفتر ديالي وهو نقدروا نصوبهم طول الحياه tous les 3 ans et هاد لا تكنيك فيها اون غارونتي ديال موان 10 ans نقصوا 10 سنين سي غارونتي et tous les 3 ans نقدروا نديروها c'est-à-dire واحد عنده 60 عام 70 عام ايوا دائما تيبان واحد 15 عام او 13 عام قبل اكثر بلو جون وتيبقى سا ديبون دو شي حوايج ولا بد ما الواحد يدير شويه الرياضه ويتمشى باش الا عنده 70 عام يقدر ينوض ويتمشى وهذا اي اوسي سا ديبون اوسي ديال لا بوتي ديال لا بيرسون اي سا ديبون اوسي ديال الوزن خص الوزن ما يكونش بزاف باش هاد النتيجه تعطي مزيان. تمام. دونك في هاد لي سيمين الماجيين ان شاء الله on va faire encore si vous voulez des films qui vont مازال تزيد لقدام. ان شاء الله. On peut encore مازال نحيدو des choses ونقادو des choses. انا براسي من يلا صوبت j'étais comme ça. J'étais comme ça. ولكن ولادي قالوا لي ولا بزاف بابا. Donc moins 25 ans ça fait trop. Et je crois que je vais rester comme ça, alhamdoulilah. راك غزال تبارك الله عليك شونجمون زعما باينه لو شونجمون. Voilà, c'est donc un changement. L'avantage de la technique, c'est qu'on reste naturel. Ah ouais, c'est ça. Parce que le problème de le lifting, il va figer les gens, il va les changer, il va les dénaturer un petit peu. Mais le front est prêt à rabbi arab, l'oujet est un peu figé. Et la technique, soi-même. Naturel. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour les prochaines semaines pour qu'on voit encore ce qu'on va faire de nouveau. Faites chez des filles ou faites chez Ada. Et on m'habille. Merci à vous, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup. الاسم ديالي سعاد. عندي 2 ديال الوليدات تبارك الله كبار قراو سالاو القرايه ديالهم. ايوا مع الانسان تعب الحياه والمسؤوليه وهذا كيفكر الانسان عاود شويه في راسو على الاقل غير لذاته باش يكون مزيان مع راسو هو يفيق الصباح يشوف وجهه مزيان. هاد لا تكنيك تنظن هي بسيطه في حد ذاتها وسهله لانه واخر ما كاين كنظن واحسن من الجراحه. الدكتور رشيد عديل اولا هو طبيب طبعا ديال التجميل ولكن قبل ما يكون طبيب هو فنان تبارك الله عليه تيعمل لوحات وتيعمل موسيقى. فانا من النهار الاول تعرفت عليه وعرفتو فنان يعني انسان باش كيقبض واحد الريشه وكيصنع لك واحد اللوحه جميله ما معطياش لكل شيء. دونك بما انه فنان غادي يكون اكيد عنده تقنيات ديالو خاصه به في هذا الباب هذا ديال التجميل. Aujourd'hui on a la chance d'avoir madame Souad qui est déjà une très très belle femme. On se voit aujourd'hui pour faire l'entretien, des petites choses pour comment dire rafraîchir un petit peu le visage.
ramener un petit peu les choses où elles étaient il y a quelques années, pas longtemps, hein, une dizaine d'années. Parfois pour d'autres personnes c'est plus, mais là, il va s'agir principalement, Lyon, de faire, on va essayer, on voit que la joue prétanaya, on va essayer de la remonter, comme ça, d'accord, et aussi le sourcil, comme ça. Et des deux côtés, bon, c'est presque du sur-mesure parce que l'ansobo bimen ou anchoufo wesh هذاك الشيء اللي بغات او كثر او pas beaucoup او هذا c'est du sur-mesure ansobo les seins, hein, donc c'est partie par partie. Donc on va commencer par tirer la partie gauche, on va retirer la partie droite avec les fils comme on vous a dit tout à l'heure. On va commencer. On voit que c'est monté là. C'est en direct, donc c'est une saisie locale, comme si vous faites le Mejdi Aslan. Alors l'avantage, elle peut faire les fils aujourd'hui, madame elle peut faire les fils aujourd'hui, elle peut aller à son travail demain. Hein. Il n'y a pas les suites, il y a le lifting, il n'y a pas gonflé, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien. Les fils ils existent, mais la méthode c'est la mienne. Donc c'est magique, hein. En plus c'est pas douloureux, c'est vite fait et bien fait.